اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال مولانا الامام الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام علامات المؤمن خمس صلاۃ 51 زیارۃ الاربعین والتختم بالجمین والتعفیر الجبین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں لال ولایت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کہ وہ دن رات میں 51 رکعت نماز نافلہ اور واجب ادا کرے، زیارت اربعین کا پڑھنا دوسری اس کی علامت ہے مومن کی۔ تیسری علامت مولا فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اپنی پیشانی کو سجدہ میں خاک پر رکھنا، اور 5ویں علامت یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کو نماز میں بلند آواز سے والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نماز میں وہ پڑھتا ہے۔ ہمارا آج کا یہ مختصر موضوع جو ہے وہ اربعین امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اربعین کے بارے میں اور زیارت اربعین کے بارے میں روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلا زائر جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اربعین کے دن کربلا میں آیا وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا اور جلیل القدر صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری تھے۔ جناب جابر اپنے غلام کے ساتھ اربعین کے دن نہر فرات پر آتے ہیں، وہاں پر غسل فرماتے ہیں اور پاکیزہ لباس زیب تن کر کے پا برہنہ لبوں کے نیچے ذکر اللہ اکبر کہتے ہوئے قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں، اور ان کا یہ غلام اور خادم نقل کرتا ہے کہ جو ہی امام کی قبر کے نزدیک پہنچتے ہیں جابر اتنی بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں کہ جابر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میں ان کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈالتا ہوں ان کو ہوش دلانے کے لیے۔ ناظرین محترم، یہی وہ دن تھا کہ جب اہل بیت علیہم السلام کا لٹا ہوا قافلہ قید سے آزاد ہو کر امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سربراہی میں زمین کربلا پر آتا ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے اس بات میں کہ آیا اہل بیت اطہار 1 سال تک قید رہے، 2 سال تک قید رہے، لیکن اکثر روایات یہ بتاتی ہیں کہ نہیں، اسی سال یزید ملعون کو اہل بیت علیہم السلام کے ان اسرا کو رہا کرنا پڑا، اور اہل بیت کا یہ قافلہ اسی 61 ہجری کو اربعین کے دن کربلا میں پہنچتا ہے۔ زیارت کے بارے میں اور اربعین کی زیارت کے بارے میں، کربلا کے بارے میں اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے بارے میں کثیر تعداد میں روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو اکثر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں نقل ہوئی ہیں۔ پہلی روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لا یبقى احد یوم القیامت الا تمنا وهو من زوار الحسین علیہ السلام کہ قیامت کے دن امام فرماتے ہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کی یہ خواہش، جس کی یہ تمنا، وہ کہے گا کاش میں امام حسین علیہ السلام کے زائرین میں سے ہوتا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک عجیب روایت ہے۔ امام کہتے ہیں حق علی الغنی ان تعتی قبر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام مرتین فی السنہ وحق علی الفقیر ان یعتیہ
मर्रतन फिसना। इमाम फरमाते हैं कि जो सिरवतमंद हैं, जो हमारे मुहिब मालदार हैं, उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो साल में 2 बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आएँ। और जो फ़कीर हैं, जो नादार हैं, जो तंगदस्ती का शिकार है, इमाम फरमाते हैं कि उनके लिए है कि वो साल में 1 बार ज़रूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आएँ। नाज़रीन मोहतरम, ज़ियारत अरबईन का सवाब अपनी जगह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र का सवाब अपनी जगह, लेकिन ये जो इश्क है, ये जो इंसान के और मुहिब्बान अहले बैत के दिलों में एक जज्बा है, एक तड़प है, इसका एहसास वही कर सकता है कि जो अरबईन के दिनों में करबला गया है। जो लोग पिछले सालों में करबला अरबईन पर जाते रहे हैं, उनसे इंसान सवाल करे और पूछे कि वहाँ क्या है, वहाँ आप क्या देखते हैं अरबईन के दिनों में। वहाँ पे एक जज्बा कुर्बानी है, एक जज्बा है, ईसार है, वहाँ पे तवाज़ु है। यानी अरबईन के दिनों में और ज़मीन करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस मुक़द्दस शहर के अंदर आपको हर तरफ ईसार, कुर्बानी और एक अजीम और इश्क का जज्बा मिलेगा। बूढ़ा हो या जवान हो, मर्द हो, खातून हो, बच्चे हों, माजूर हों, या वो मालूल अफराद क्यों ना हों, एक इश्क के तहत जो है वो नजफ से करबला की तरफ रवा दवा हैं। और वहाँ जाने वाले ही आपको ये बता सकते हैं। और बल्कि मैं यूं क्यों ना कहूँ कि इसके बयान करने में और सुनने में वो लज्जत और वो चाशनी नहीं है कि जो इंसान वहाँ जाकर एहसास करता है। क्यों? इसलिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी है, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा, कि हुसैन इब्न अली के शहादत और उनके कत्ल होने के सबब एक हरारत, एक आग मोमिनीन के दिलों में रोशन है जो कभी खामोश नहीं की। वाक़ई ये ऐसा ही है कि ये ऐसी तपश है, ऐसी आग है और ऐसा इश्क और जज्बा है कि जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। सामईन मोहतरम, नाज़रीन मोहतरम, आप वहाँ जाके देखते हैं, कोई आपको खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है, कोई आपके कपड़े धोने के लिए आगे बढ़ रहा है, कोई आपके जूते पॉलिश कर रहा है वहाँ पे। और अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो क्या करता है, जब देखता है कि कोई ज़ायर वहाँ पर थक कर आराम के लिए किसी मौके में बैठ गया है, मशी के दौरान, वाक के दौरान, पैदल चलते हुए, या किसी मौके में आराम के लिए बैठा है या लेट गया है, तो छोटे छोटे बच्चे आपके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और आके पाँव को दबाने लगेंगे, आपको मसाज देने लगेंगे, आपकी थकन को और खस्तगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि क्यों ऐसा है? आया वो हमारे मकरूज हैं? आया वो हमारी रियाया हैं? आया वो हमारे ज़र खरीद गुलाम हैं? नहीं नाज़रीन मोहतरम, बल्कि क्या है, एक ही उन्वान के तहत वो हमारा एहतराम करते हैं, एक ही उन्वान के तहत वो हमारी खिदमत करते हैं। वो क्या है कि हम ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हैं। ज़ाहिर का बहुत मकाम है। अगर इंसान अपने मकाम को समझना चाहे और देखना चाहे कि उसका मकाम कितना है, तो वो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाए। वहाँ पर बग़ैर किसी रंग व नस्ल, नज़दीक व दूर से आने वाले लोग, और अरबईन एक ऐसी तहरीक है, एक ऐसा मिशन है कि जहाँ पर लोग दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आते हैं, मोमिनीन का आपस में राब्ता होता है। और मैं तो यूं कहूँगा कि ये अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़हूर हज़रत हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक ज़मीना है, ये इरादे इलाही है। वाक़ई आप सोचें कि दुनिया भर से आने वाले लोग जो ज़मीनी सफ़र करके आते हैं, जो नजफ़ से करबला जाते हैं या दूसरे इराक़ के शहरों में अरबईन के मौके पर ज़ियारत करते हैं, क्या उन्हें मालूम नहीं है कि किसी वक्त भी उन पर हमला हो सकता है, किसी वक्त भी उनकी जान जा सकती है, किसी वक्त भी वो अपनी जान से हाथ धो सकते हैं? लेकिन नहीं, एक जज्बा है। क्यों? इरादा इलाही है। जब खुदावंद करीम किसी चीज़ का इरादा कर लेता है कि मैंने इसको मुहक्कक करना है, तो फिर वो आके इस सदी का ये मोजज़ा और इरादा इलाही है कि अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम आम कर देंगे। आज अगर इस साल एक मूजी वबा की वजह से कुछ लोग, मैं नहीं कहूँ बल्कि अक्सरियत करबला नहीं जा सकी, हमारी उनसे
یہ استدعا ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں جہاں جہاں وہ رہتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں بھرپور انداز میں اربعین امام حسین علیہ السلام کو منائیں، تاکہ ہمارے اندر یہ جو عشق ہے، یہ جذبہ ہے، یہ ہمارے اندر جو محبت اور مودت اہل بیت ہے، یہ کبھی ختم ہونے نہ پائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمة الله وبركاته۔